अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद अमील नील और आपको दानील टॉक्स में खुशामदीद। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। कल वाले ही वाक़ये को हम आगे लेके चलते हैं, शहबाज गिल की गिरफ्तारी वाला। तो जनाब, हुआ ये है कि शहबाज गिल की एक ही रात में वो सांड से इंसान बन गए हैं। एक ही रात में उनकी सारी हवा निकल गई है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया है। अब शहबाज गिल ने तो तबले जंग बजा दिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान इसका जवाब कैसे देते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा एक मीडिया ARY ग्रुप के खिलाफ जो है ट्विटर पर जो है जंग शुरू हो गई है और जाने माने सहाफ़ी उन पर जो है तनकीद कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम तफसील से देखते हैं। पहले तो आते हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी वाले मामले पर। तो जनाब, शहबाज गिल की गिरफ्तारी जो है वो कल 2:10 पर जो है मुराद सईद ने वो खबर ब्रेक की अपने ट्विटर पर। उसके बाद वो खबर सबसे पहले जियो ने उठाई, फिर ARY ने उठाई और फिर सारे चैनल जो हैं उसको बारी बारी उठाते रहे और रात तक ये खबरों का सिलसिला जारी रहा है। अब देखें ये कि कल 2 बजे जनाब उनको जो है गिरफ्तार किया गया था तकरीबन, लेकिन रात 8 बजे तक ARY पर मुसलसल मुज़ाहमत की गई है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, मुसलसल। अब इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? अब ज़राए के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि ARY की जो इंतज़ामिया है उन्होंने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया। उन्होंने समझा इसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसे ही है। मगर जब उनको हरारत महसूस हुई तो फिर उनके जो है काशिफ अब्बासी साहब ने आकर बयान दिया और साथ ही साथ जनाब शहबाज गिल साहब ने जो है बयान दे दिया है। जब उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ये हिदायत दी गई थी कि आपको एक ऐसे चैनल में लेके जाया जाएगा वहां पर आप जो मर्जी बोल सकते हैं, आपको बीच में एंकर नहीं रोकेगा। तो जनाब वही हुआ, 15 मिनट मुसलसल वो बोलते रहे और एंकर ने उनको नहीं रोका। और साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि मुझे ये कहा गया था कि इसको आपने एक जो है प्लान और पॉलिसी के तौर पर लेना है और इसी के मुताबिक काम करना है और फौज के इदारों में ऊपर से लेकर नीचे तक आपने तफरीक जो है वो पैदा करने की कोशिश करनी है। अब शहबाज गिल की सारी हेकड़ी एक रात में निकल गई। एक और खबर सामने आ रही है कि जनाब जो ARY की माफ़ी है वो कबूल नहीं की गई, क्योंकि कल रात 10 बजे उनका जो प्रोग्राम होना था वो प्रोग्राम हो ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने उनके हेड ऑफ न्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया और इसलिए प्रोग्राम नहीं हो सका। अब कल शहबाज गिल साहब प्रोग्राम में मुसलसल 15 मिनट बोलते रहे और खबर गुमन भी खबर पर जो है मारिया मेमन कहती रही, मुसलसल कहती रही कि आपकी खबर सच साबित होगी, आपकी खबर सच साबित होगी। वो जो खबर की बात करनी थी वो खबर थी नून लीग के मीडिया सेल की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सच साबित हो गई है। उसके बाद बात बढ़ती जनाब इदारों और फौज पर जाकर ख़त्म हुई। उसके बाद जो नतीजा निकला उसके बारे में तो आप जानते हैं। तो जनाब अब चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि ARY के खिलाफ ट्विटर पर जंग जारी है। अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको जाके पढ़ भी सकते हैं और उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि ARY के खिलाफ फौज में बगावत फैलाने पर उनके हेड ऑफ न्यूज़ जो हैं अमाद यूसुफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी खबर जो है ARY के मालिक सलमान इकबाल साहब ने अपने ट्विटर से दी और उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों ने उनके खिलाफ जो है महाज़े जंग खोल दिया और उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और अभी तक वो तनकीद जारी है। ARY ने माफ़ी मांग ली और शहबाज गिल की मज़म्मत की। ARY पर एक ही असल सहाफ़ी हैं और वो हैं काशिफ अब्बासी। वो पैनल में बैठकर कोई भी बात करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं, उसके पीछे कोई बड़ा जवाब होता है उनके पास बात करने का। अब उन्होंने ARY का मौक़िफ़ जो है और बयानिया जो है सामने रख दिया है और अब जो है बात वाज़ेह है कि शहबाज गिल जाने और रियासत जाने। एक बार और मैं आपको बताता चलूँ, शहबाज गिल के इस हरकत के बाद, इस बयान के बाद सिर्फ अदारे और हुकूमत नहीं बल्कि आम लोगों में भी उनके खिलाफ सख्त गुस्सा और नाराज़गी है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे। अब बात कर लेते हैं कि ट्विटर पर आखिर हुआ क्या, क्यों जंग शुरू हुई। इमाद यूसुफ साहब को उनकी रिहाइश गाह से जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सलमान इकबाल साहब ने ट्विटर के थ्रू ट्वीट की और जो है ये खबर ब्रेक की। उसके बाद सीनियर सहाफ़ियों ने जो है सख्त तनकीद की इस बात पर, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया और इस बात को जो है वाज़े किया कि जो इमाद यूसुफ है उसका कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड नहीं है, सहाफ़त दूर दूर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वो सलमान अहमद के जो है
ذاتی ملازم تھے جو ان کے ذاتی خاندانی اور کاروباری معاملات دیکھتے تھے، اور انہوں نے ان کو جو ہے ہیڈ آف نیوز لگا دیا۔ اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ اماد یوسف کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے بہت قریبی تعلقات ہیں، اور وہ خصوصی طور پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کوریج کا انتظام کرتے تھے، اور پورا نیوز روم ان کے آگے بے بس تھا، کیونکہ وہ ہیڈ آف نیوز تھے اور وہ باقاعدہ لکھ کے دیتے تھے کہ آپ نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی خبروں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا اور کوریج کرنی ہے۔ تو جناب میں آپ کو ایک دو ٹویٹ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب ایک سینئر صحافی ہیں محسن ریاض صاحب، انہوں نے سلمان اقبال کی ٹویٹ کے جواب میں ایک طویل تھریڈ جو ہے لکھا اور کہا، ادارے کے بانی کارکن کے طور پر میری چند گزارشات ہیں کہ اویس توحید کے بعد ڈائریکٹر نیوز کا عہدہ ختم کر کے ایک ایسے شخص کو ہیڈ آف نیوز بنایا گیا جس کا نیوز سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ وہ تو بس ایک شریف انسان تھا جو آپ کی ہر بات مان لیتا تھا، جو آپ کے سامنے ایک کٹ پتلی کی طرح تھا اور ہر چیز مان لیتا تھا، اور آپ نے جناب اس کو ہیڈ آف نیوز لگا دیا۔ ایک اور صحافی ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، انہوں نے بھی سلمان اقبال کے ٹویٹ کے جواب میں ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ذوق ٹی وی پر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتانے والے باورچی اماد یوسف، جس کا صحافت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، آپ نے اس کو ہیڈ آف نیوز لگا دیا ہے۔ اب گلہ کس سے؟ میڈیا کی تقسیم کی بنیاد آپ نے میر شکیل الرحمان کے خلاف اپنا کندھا ایجنسی کو پیش کر کے خود رکھی، اب یہ اپیلیں بیکار ہیں۔ جناب اس بات کے بعد اور اس واقعے کے بعد میرے دل میں اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات آ رہی ہے کہ یہ میڈیا مالکان نے کس طرح صحافت کو، کس طرح عوام کی نمائندگی کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ بس وہ ہمیں چوستے ہیں، ہمارے خونوں کو، اور پیسہ بنا رہے ہیں، وہ اس کو صرف ایک کاروبار کی طرح لیتے ہیں، عوام کی نمائندگی کے طور پہ نہیں۔ آپ پریس کلب جا کے دیکھ رہے ہیں، میں بھی کئی بار پریس کلب گیا ہوں، بڑے سینئر اور تجربہ کار قابل صحافی آپ کو بے روزگار ملیں گے، وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، کیونکہ ایسے چینل مالکان اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان صحافیوں کو جو ہے جاب پہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ صحافی ہیں، وہ ان کے تلوے نہیں چاٹیں گے، وہ ان کے لیے پپٹ کے طور پہ کام نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس کو عوام کی نمائندگی کے طور پہ لیجئے، اور جو عوام کا خون چوسنا اور اس کو بزنس کے طور پہ لینا ختم کر دیجئے۔ ناظرین اس کے بعد مزید جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف جو کہ ملک کے جانے مانی صحافی ہیں وہ پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں۔ تو اس سے لگتا تو یہ ہے کہ اس سارے پروپیگنڈے کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ ارشد شریف ہی تھے، جو کہ اس ملک سے جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شہباز گل کو جو ہے 2 دن کی جسمانی ریمانڈ کے طور پر عدالت نے دے دیا ہے۔ اب شہباز گل صاحب کو 2 دن بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کے حق میں یا ان کے خلاف کیا فیصلہ دیتی ہے اور آگے کیا جو حکمت عملی اپناتی ہے۔ تو ناظرین باقی جو باتیں ہم اپنے اگلے ویلوگز میں کریں گے، ابھی کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔